হাই গাইস, আজকের শুভ সকাল, গুড মর্নিং। কি বলে আজকে মহাসপ্তমী। আমরা সবাই যাচ্ছি এখন। এই দেখো, দেখতে পাচ্ছি এটা আছে স্যার আছে, এই দুজন, এদিকে একজন, তিনজন, আর এদিকে একটা। এই দিক থেকে খুব সুন্দর লাগছে। চলো দেখা যাক ভিডিওটা। এসছি আমরা, দেখো চারজন জমিতে সার মারতে এসছি। এখানে আমাদের এই দিকটা দেখছো না, এই দিকটা, এই জমিটাই পুরোটা আমাদেরই জমি। আর ওইদিকে ছেলেটা কি বলছে দেখো, এটা ভাই আমার। এদিকে বলছে এটা বাপ দাদার জমি বলছে। তা ভিডিও তা এখন জমিতে নেমে পড়বো। এদিকে আছে সুদীপ, আছে সুদীপ, এদিকে বিশ্বনাথ আছে, এদিকে বুড়ো আছে, আর এদিকটা আমি। আর এদিকটাও আমাদের জমি আছে, এদিকটাও দেখতে পাচ্ছ তোমরা। গামছা নিয়ে এসেছি, দেখো কত সুন্দর লাগছে দেখো। আর এই দেখো আমরা তিনজনকে পারি না সার ফেলতে, তাই দেখো চাষির ছেলে দেখো, সার ফেলছে চাষির ছেলে। এই দেখো সার ফেলাটা দেখো কেমন ফেলে। হট লাভ, নিচে লাভ, নিচে লাভ। ছবিগুলো পাঠাই দিবি, সব ছবি যা তুলেছি সব পাঠাই দিবি, সব পাঠাই দিবি সব। দেখো দুটো চাষির ছেলে। এই তুই ভাবি ঠিক বেশি ধারে সার না দেবে চলে, বেশি এইদিকে মারা আইও, মধ্যে মারা সার না দেবে। গাইস দেখতে পাচ্ছ আমরা এখন খাচ্ছি। এই দেখো, এই দেখো খাচ্ছে, দেখো এই দেখো চিংড়ি মাছ তরকারি। এই দেখো বুড়ো, আমাদের বুড়োরা খাওয়া মাল। আর আমি একটু আলু খাচ্ছি, দেখো আলু এরও কুটির জন্য রাখছি। একজন আছে ওইদিকে, ওই দিকটায় আছে। এইদিকে, এইদিকে দেখো, এরকম হলে খুব ভালো হয়। আর যা জামানায় করে বলছে। আর এর আগে একটা বড় মাছ খেয়ে নিয়েছি, ওটা পরে দেখাবো। 3 টাকা এই ক্যাকড়া ধরতে পারে না ছেলেটা, দেখতে পেলো। सामने देखो, इधर एक बंदा आ रहा है, देखो इधर से। क्या लेके आ रहे हैं? देखो হাই গাইস, আমরা এখন রেস্ট নিচ্ছি। দেখো তা আমরা খুব হাঁপিয়ে গেছি। ওই সামনে দেখো রাস্তা আছে, তোমাদের দেখাচ্ছি সামনে। ওই দেখো সামনে এই যে রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছ, ওই যে রাস্তা গেল দেখা যাচ্ছে দূরের গুলো। খুব ওই দিক থেকে আমরা হেঁটে হেঁটে এসেছি, এখন মাঝামাঝি আছি। তা এই গাছটার নিচে দেখো, ওই গাছটার নিচে আমরা এখন আবার রেস্ট নিচ্ছি সবাই মিলে একসাথে। কেমন লাগছে দেখো, আমাদের চারজনকে, আমরা চারজনে এসেছি, 4টাই মালিক। আর এই দিকটা এই ছেলেটা দেখতে পাচ্ছ, এটা চাকর আছে। এই ছেলেটা চাকর, মালিক, একটা মালিক। খুব সুন্দর, একদম অসাম লাগছে, অসাম জায়গা। সুন্দর লোকেশনে আছি যে
খুব ভাবনা চিন্তাই আলাদা। ও মালিক আছে, ম্যানেজার আছে, ছাপিয়ে এদিকে আছে। তো কি করছে দেখো ছেলেটা, মালিক আছে, ম্যানেজার আছে, কি করতে যাচ্ছে ওই যে দেখো সুন্দর একদম। উফ, জীবন ধন্য হয়ে গেছে আমাদের এসে। নিচে ঘাস, ছেলে নিচে শেষ হয় না। দেখো আপাতত আমাদের ফিনিশিং রাস্তা অনেকটা এগিয়ে চলে এসেছি। তা পদ মারবেই জনিস। ডায়লগটা দেখো, সুন্দর ডায়লগ। না না, এটা ভালো জিনিস বলছি গাইস, তোমাদেরকে একটা ভালো জিনিস বলে দিচ্ছি দেখো। তা এখন আগে আগে लेना है। वो क्या क्या बोलूं क्या बोलूं क्या इनको क्या बोलूं। ये देखो देखो गाइस, इधर ही एक रास्ता है, उधर भी एक रास्ता है। ये किधर लेके जा रहे हैं? इधर से जाएगा क्या? इधर से जाएगा क्या? इधर से आया है। इधर चलो, सामने सामने चलो, सामने। वो ये क्या इसमें क्या बात? वो अच्छा नहीं है वो, इसमें लाइन भी है। हम लोग अभी शाम को टाइम हो गया तो नहा के फिर 3 बजे जाना है हमको। अब फिर से क्या बोलो, शूटिंग का काम बाकी है। शूटिंग किधर जाना है भाई लोग? उधर उधर आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा सा कितना अच्छा सा जंगल है उधर। और इधर देखो, इधर रास्ता रहा तो अच्छा के मौसम है। তোমাদের गाइस, हेलो गाइस, हेलो 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 गाइस। तो उधर जाके कैसा लग रहा है? हाँ? तो चाकर बोला एक केकड़ा मिला उधर, नहीं पकाया उधर। हिंदी नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है। ये बोलता है कि हम टाका दिया है, तुम गाड़ी दिए, यही बोलता है, हिंदी नहीं आता है। उनका हिंदी सुना है ना, वो बोल रहे हैं जे टाका दिया फिर भी नई गाड़ी नहीं लेके आ गया। इसमें चढ़ गए, दूसरी माथा में उठ गए। আরো গাইস, এখন আপাতত দেখতে পাচ্ছ তোমরা চারজন। তা তোমরা বিকেলে যখন শুটিং এ যখন আসবো তখন দেখতে পারো তোমরা আসল বান্দা কোথায় আছে। लेबर गाली दे रहा है, लेबर के बोलना बोले अच्छा से काम कर रहा है। देखो गाली दे रहा है। अच्छा से मैंने बोला था अच्छे से काम कर रहे हैं, तो बात सुनता नहीं है। वो क्या बोल रहा है भाई? वो बोल रहा है हमको लेबर नहीं पड़ेगा, जगह मिस्त्री बनेगा। यार आगे वाला देखते हो, आगे जो बांधा है ना वो बहुत एक्सीलेंट का बांधा है। इधर एक नहीं मछली नहीं, इधर भोग है। मछली अभी तो मछली अभी नहीं है। अभी तो हम लोग अभी आ गया रूम पे हम लोगों का। तो अभी ये सब सामान रख के, क्या करना है? नहाना है। नहाना के बाद घुमा, वो बोले सोने का घुमाना बोले, वो सोने का नहीं है। तो नहाने के बाद खाना है, उसके बाद सोना है। ठीक है? ठीक 3 बजे शूटिंग पे जाना है और 5 बजे दारू पीना है। तो ভালো লাগলো। मोबाइल है, चार्ज खत्म नहीं होगा। वो डेबिट का मोबाइल होता तो मोबाइल का पिक्चर खुल गया है, रोज भी खुल गया है, और चीजें बना दी। दे भाई, देखे हाँ, ये जो सामने जो बांधा देख रहे हैं वो आराम से बोल रहा है। देखो वो बोल रहा है गाड़ी लेना है।
लाइक तो कर क्या लाटो तो ए इधर से बंदा देख रहा है देखो वो लाइक कर रहा है लाइक वो मेरा वो सब्सक्राइब है मेरा ये है ए वो सब्सक्राइब है क्यों बोला सब्सक्राइब है मेरा सब्सक्राइब मेरा सदस्य फैमिली है হ্যাঁ এটা গাড়ি নিতেই হবে না নিলে হচ্ছে না वो बोल वो लेबर बोल रहे हैं ये बेच के लेना है ड्यू लेना है ड्यू बोल लेबर के काम अच्छे से नहीं कर रहा है यार ड्यू का लिया ड्यू का सपना देख रहा है ड्रीम देख रहा है ड्रीम मेरा ड्रीम है बोल रहा है खाता हिसाब করে দিয়া 300 लेको যে সলিউশন মনে আছে কি আসলে শুনে আছে ওরা কাটে কুটে ইয়ার জিনিস ভালো কি মনে আছে ওইটা আবার 50 টাকা কাটে কুটে ইয়া কাটে কুটে সব টাকা কাটে দিতে কিছু নেই দেখো কি করব না এ তা এদের ड्यू ले देखो देखो ड्यू ले देखो क्या कर रहा है देखो ड्यू के तू মালিক ওই যে মোবাইল চার্জ হয়ে গেছে ওটা পরে এই দেখো ফোনে সবসময় চার্জ থাকে না দিয়ে থাকে না ও মরে যাবো না আমরা কি বলছে কি বললো তুমি সেটা পড় যা মর যাবো थोड़ा थोड़ा आता है हिंदी जा भाई इधर अरे वो क्या बोल रहा है देखो मेरा मामू है वो बोल रहा है जो वीडियो मत करना वीडियो अच्छा लग रहा है इसीलिए वीडियो আর বিন্দুবাসী ছেলেবেলা খুব খাটে আসছে এখান থেকে গাইস ফাইনালি আমরা চলে আসলাম ডাম্পারে এটা ম্যাক্স ডাম্পার ভিটামিন আয়রন কেসি চেলা জামটা দেখ জল খাচ্ছে আর মালিক শরবত জলটা মানে একদানা পড়ে যাবে হয়ে যাবে কোনটা যাবে কোনটা যাবে এইস ভিডিও এটা কিছু জিনিস লাইট হয়েছে লাইট আপনি এই লাইট ওটা খুলে না বলে তাই ঠিক আছে
মনা তো পৃথিবী হারিয়ে গেল কেমন